Yan guys, sinilikon ko muna. Alam nyo, pag SRC brand talaga upgraded halos hindi mo na babaguhin. Ayan, oh. Stick shift. Nulid ng ipat yun. I-upgrade na konti. Tignan nyo ito naka-fix outer barrel, oh. Ayan. Fix siya. Kaya ang tama na ito, accurate. Oh. Fixed outer barrel. Fiber optic pa. Pati front, oh. Ayan, oh. Naka-hammer pad protector na. Oh. Naka-hammer pad. Like ng RS ko, ganito rin, oh. Hammer pad protector. Ayan. Ganda na pagka-silver nyo. Makinis. Naka-fix outer barrel. Magazine.